सुन रसिका कला भमरा परिचयटी मोहरा। सुन रसिका कला भमरा सुन रसिका कला भमरा परिचयटी मोहरा। सुन रसिका कला भमरा परिचयटी मोहरा। मुसुला पायसी मुनि राजसी मुसुला पायसी मुनि राजसी मन देई तोरा परिचय मोरा। सुन रसिका कला भमरा परिचयटी मोहरा परिचयटी मोहरा। तमे मो पछपट एमती लुचि लुचि काहे देखुछ? ए तुम्हें ना तुमसे सुंदर मगो ए पटे से पट कर चबली मु तुमको लुचि लुचि देखुतिली। अच्छा ताहले मो सुंदर मुहटा को ए पटे से पटे करबी बोली कोन तमे लुचि लुचि देखिबो? हौ छाड़ से कथा आगु को आगा को हालो ताले सुना पीरा कोसल राजा रे मोहरी घरा कोसल राजा रे मोहरी घरा आदि जसरी नव पूजा पियारा। लालिया डाली माता मोरा लालिया डाली माता मोरा नाम मन जसी मुझे तांकारा। सुला पागोड़ा रो परासे मन छानी जाए जुबानी। सुला पागोड़ा रो परासे मन छानी जाए जुबानी। रीते जागीते लिखाई जाते अभिमाने माने। सुन रसिका कला भमरा परिचयटी मोहरा परिचयटी मोहरा। कोशल राज्यर महाराजा आद्यशनकर एकमात्र अलियल कन्या
नाम तुम तुलसी हाँ बीरा अरे वाह रूपरे देखा तुम जमी सुंदर हो तुम नाटा मत ठीक सेमती सुंदर होइछि इमा हेले तुलसी एक କଥା ତମେ କହିଛ हाँ लो यहाँ मु कहूछि हेले तुलसी समय उछुरेबाक बसिलानी से पटे मो पिता मो अपेक्षा थे एथर मु जाउछि तेबे ठीक अछि मु आसुछि ए बीरा ए ତମକୁ ଡାକିଛି ମା ए ତମର ସାଥରେ ଚାଲି ଯିବା देखलो तुमको मु से व्याघ्र कबल उद्धार करिकी मो कर्तव्यटा पालन कर सारी आउ एठी रहिबा मोर कोन लाभ हो रहिबी देख बीरा हाँ ଚାଲି ଯିବା କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିକି ପାଉନି ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା अच्छा ପୁଣି ଥରେ କୋଉ ପାଉକୁ ଭଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି आलो तुलसी तम सखी तम सहचरी माने तांको खोजिबा दायित्व मत तुमरो मोर नुहे देख तुमको मु से विपद उद्धार करिकी मो दायित्व तुलाई सारिछि एथर मु आसुछि ଏ ଚାଲିଯିବା କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି मते पुणी किछि कहइबो आलो तुलसी ताहेल कहू न ଏ हां କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି ତା रागिबी देख तुलसी भल कथा होइथिबो मु काहे की रागिबी हाँ हाँ जदि कौन खराब कथा होइथिबो मु निश्चय रागिबी हेले तुलसी हे भगवान ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା ହେଇ ପ୍ରଥମେ କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ କହିବ କିଛି आले एमिति मने मने गुणु गुणु हेउथिबो ना आगो किछि कहिबो କହିବି कहि दियलो ତାହେଲେ ଶୁଣ हां ଏ ପିଲା ହ୍ୟାଲୋ ସେ ବାଘ କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା ମା ଏ ମତେ ନା ସେ ବାଘ କବଳରୁ ସେ ବୀର ଆସି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜାଣିଛ ସିଏ ନା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏ ମା 70 କିଲୋ ବୋଲା ମୁଁ ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଜମା ବି କହିପାରୁନି ଲୋ 70 ଏ ତମମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମମାନେ ସେଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ୟାକୁ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିବି ଲୋ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ତା ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଏ ପିଲା हाँ तुलसी ତାହେଲେ କହିବି कहि दियलो ତାହେଲେ ଶୁଣ हाँ ମୋ ନା हाँ तमे ତୁମକୁ मते ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ हाँ हाँ से प्रथम देखारू ମନେ ମନେ मने मने ମନେ ମନେ आलो हाँ लो मने मने ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି आलो तुलसी कौन कहिल तमे पुणी मते आउ से प्रथम देखारू मने मने भल पाउछ हइलो भल पाउछ छेना गुड़ाटा करूछ ଏ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି देख तुलसी मु आजिकल का झियो मान प्रेम को आ तो विश्वास करी कि जो मन मध्य विश्वास करी उचित हम तमें एठू फेरी जाओ नचत मत जिया पाई दिया ए हाँ ନା ନା
ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି କି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଜମା ବି ଦେବିନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ମତେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଟକାଇବ। ଯା ମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିଛି। ନାଇଁ ଲୋ ଆସୁଛି। ଯା ହଁ ଯା। ଆସୁଛି। ଏ ବିରା ହଁ ଲୋ କଣ ହେଲା? ଏ ମା ତମେ ପୁଣି ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆରେ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଡକାଇଲ? ଯା ମ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିବି? ସତରେ ତମେ ଡାକି ନାହ? ନା ହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ତମେ ଡାକିଲା ପରିକା ଶୁଣାଗଲା? ଏ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିବି? ତମ ପାଖରେ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି? ଆରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ। ହଉ ତୁଳସୀ ଏହା ବୋଧେ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯା ହଁ ଆସୁଛି। ଯା ମ। ଏ ବିରା हाय गो मर रसिया बरा जाऊ चाकाई। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ଯାଉଛି ତମର କଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ए ହଁ भल पाउची तुमको बीरा मना करनी। ନାଇଁ ଲୋ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଆସ କୋଳରେ ଧରିକି ଗେଲ କରିବି। आसना ए अरे मैं तो जाना ଜମାରୁ ନୁହଁ। तुम बिना बुझनी बना ମୋର କଣ ଯିବ? प्रेम रंग भिजबाक मन मर रसिका भमरा रसिका भमरा भमरा बाउरे तो बदनिया है रसिका बिरा बाउरे तो बदनिया है रसिका बिरा हाय गमर रसे बरा जाऊ जगाई पल पाउजी तुमको बिरा मना करनी। अरे मैं तो जा जाना बिना मुझे माना अरे मैं तो जा जाना बिना मुझे माना प्रेम रंग भिजबाक मन मर कलपला रसिका भमरा भमरा बाउरे तो बदनिया है रसिका बिरा बाउरे तो बदनिया है रसिका बिरा। এইটা কଣ କଲ? এইটা না প্রেম তাহলে ধরা ধরি জাপুড়ে জাপুড়ি তাহলে প্রেম? কেমতি করে যে প্রেম। আরে তুলসী দেখ ଏହା ମୁଁ କହୁନି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात ଯେଉଁଠି ନାରୀର ପୂଜା ଅଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେଇଠି ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ତୁଳସୀ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ତମ ମୋ ଉପରକୁ ଏମିତି ବାଘୁଣୀ ପରିକା ହାବୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡୁଛ।
ভাইলো তোমার কোন লাজ শরম বলে কোন টিকিয়া মধ্যে কিছু নাই ଏ হ্যাঁ ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ତୁମେ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ହଁ ହଁ ଆମ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ଆସୁନ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ ଆସୁନା ଆସୁନା ଏ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତେଇବ ହେଲା ଆଳେ ତୁଳସୀ ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପସ୍ତାଇବି ଶୁଣିବା କଣ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣା ହ ए जबना मोरा मधुरा से भर लगने तुमको मना ए जबना मोरा मधुरा से भर लगने तुमको मना प्रेम को मोहर मान जा तुम पाए दुबारा बुझा हो कान जो मन मर बुझनाय बुझा हो कान जो मन मर बुझनाय इत सत्र में भिजवा कर मन मर कोले पला रसिका भमरा भमरा बावरे रसिका बिरा बावरे तुम बंदे आहे रसिका बिरा আরে কোন মনে সব কঞ্চা কত চবে খাইব দেখো তুলসী ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି ए ମୁଁ ବି ତୁମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖିଲୁ ଦୟାକରି ତମ ପଥର ତ କରନି ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଦେଖ ପିରା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବନି ଆଉ ତମେ ଯଦି ମତେ ମନା କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଜି ତମର ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସତରେ ମୁଁ ମରିଯିବି କଣ କହିଲ ତୁଳସୀ ଆଉ ଥରେ କହିକି ଦେଖ ଆରେ ତୁଳସୀ ତମେ ସତରେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଆଜି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ନ ବୁଝି ପାଦରେ ଆଡ଼ିଦେବ ନା ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତମର ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ସତରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଏ ତ ସତରେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପାଗଳି ହୋଇସାରିଛି ହେଲେ କଣ ମୁଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ଉଚିତ ହବ ନା ନା ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବି ସେ ସତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ଆଉ ସେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ମୁଁ ତ ସତରେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ତ ସେ ହୋଇଯିବି ତ ସେ ନା ରେ ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ତାହା ହେବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁଳସୀକୁ ଆପଣେଇ ନେବି ହଁ ହେଲେ ହେଲେ ମଜା ଯେତେବେଳେ ନେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ମଜା ନିଏ ହଁ ଆଳେ ତୁଳସୀ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଅ ହଁ ଯଦି ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛ ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ତୁମେ ତାହା କରିବ ତାପରେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ହଁ ତୁଳସୀ ତମେ ଠିକ ବୁଝିଛ ତୁମକୁ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ ଠିକ ଅଛି ହଁ এই তুলসী তুমি প্রেম করছি প্রেম পরীক্ষা দেওয়া ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛି ରାଜି ଅଛ ହେଲେ ଏମିତି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ କଥା ଦିଅ
କଥା ଦେଇଛ ପରେ ମନା କରିବନି ହଁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କଣ କରିବ ତମର ଏଇ ଦି ଯୋଡ଼ା ହାତରେ ତୁମର ସେଇ ଦି ଯୋଡ଼ା କାନକୁ ଧରିବ ତାପରେ ତାପରେ ଗଣି ଗଣି 20 ଥର ଉଠ ବସ ହବ ନା ବାବା ନା ମୁଁ ପାରିବି এই কিছু ক্ষণ আগর উপর তুমি কହୁଥିଲ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ଆରେ ସାମାନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏ ତା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କରୁଛି ତମେ ଦେଖ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କର କରିବି ହଁ ସତରେ କରିବି ଆଲୋ କର କରିବି କରିବ ନା ମରି ଫେରିଛି ହେଲା ବାବା ହେଲା କରୁଛି ଏକ ଏକ 2 1 2 12 3 12 3 15 4 5 5 15 20 ହେଇଗଲା ଆଲୋ ତ୍ରସି এইটা কোন কোন না এইটা না প্রেম গণনা আচ্ছা এই গণনার মধ্যে প্রেম হ্যাঁ হেলে তুলসী গণনা মানে মু আউ কিছু অলগা জানিছি କ'ଣ ଜାଣିଛ ଦେଖିବ ଦେଖଉନା ঠিক ଅଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତୁଳସୀ ଗଣନା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତମ ଦୁଇ ହାତରେ ତମ ଦି ଯୋଡ଼ା କାନକୁ ଧରିବ ତାପରେ ତାପରେ 1 2 3 4 আলে মতে কোন বোকা ভাবিল মু কিছু জানি পারিবিনি আলো ত্রসী চলিবনি তুমি পুଣି ଥରେ କାନ ଧରି ଉଠ ଶୁଅ ନଚେତ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ହେଲେ ବାପା ହେଲା ସେମିତି ରାଗନି ମୁଁ କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କର ସତରେ କରିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି 5 ତୁଳସୀ ସେତିକି ଥାଉଲୋ ଆଲୋ ତୁଳସୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୋ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ତୁମକୁ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଭଲ ପାଇସାରିଛି ସତ କହୁଛ ହଁ ତୁଳସୀ ହେଲେ ହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛ ଆଲୋ ତୁଳସୀ ପାଖକୁ ଆସ तुलसी रूपसी गोरी प्रिया मोरा अले अले साथी तुम्हें मो सात जन्मारा तुम्हें मो मुझे तुम्हारा बढ़िबा नुआ संसार
साथी पाइछि तुमको प्रिया गरीबन पर नाम है मिलन प्रिया रहिब अमर आशिर जीवन प्रिया देखिब दुनिया कभी भी तुमको प्रिया सजैया कौन चली तुमको पूरा कहली प्रथम देखकर भल पाई बसी बोली इमा सातरी आमको जन माँ आलो अपा जन की किसी समय है माँ तुम सतरी भल पाई बसिल अपा बौला सतरी कौन भल पाओ हाँ बाबा ए अपा भल तो पाइला निजर भी कला मन भी देला अब पाखा भी रखी ए अपा बौला ताको कर गया चलो अरे अपा कौरा जर किलो माँ सत कथा तो श्रीमती से प्रथम दिखारू एत भल लगे जे परिचय पचारा मु पूरापूरी भूली गली अच्छा प्रथम देखारू भल पाई बसिल आ परिचय पचारा पूरापूरी भूली गला हाँ सी तो देखा जड़े राजकुमार पर सतरे अपा बौला जदि कुकुर छुआट गोटे रास्ता ऊपर पड़ी रही से कुकुर छुआटा बहुत सुंदर देखा जाउथिबा से कुकुर छुआ को कौन उठे आनी निज घरे पसैब किलो ना ताले काहे एमती काम कर पहिरा ए हां ए मु कोन करबी कौन करबा आलो अपा देखलो एबी भी समय अछि मां जदि पारिब जदि ताको जाइती ताको परिचय पचारि नियो नाइले किछि भी ठीक हेबनी लो पहिला तमने से दिखाओ मु संग संग जाई तंग परिचय पचारि नउची ठीक अछि ताले शीघ्र पचारि नियो हैला ए साथी हाँ जोशी देख मु तुमको भल पाई सारी तुम्हें मध्य मध्य भल पाउच अरे मध्य सत किंतु ए पर्यंत भी मु तुम परिचय पाइबी साथी तुम कौन कहि पारिबा तुम परिचय अरे हाँ तो मु भूल जाइथिलि तुलसी तुम ठीक कहिछ तेरे
ठीक अच्छे तुम परिचय शुणव हाँ ताहले मन ध्यान दे शुण ठीक अच्छी हाँ तुलसी कहूछि शुण बारे कहूछि परिचय मोर कहूछि हाँ सती तुम मन ध्यान दे सुनछ ना हाँ तुलसी हाँ नाम मो प्रदीप पिता मो तरुण कुशल मातृ कुमार रूपर सुतार रस कनगार नंदिनी माता मोहर नाम मो प्रदीप पिता मो तरुण कुशल मातृ कुमार रूपर सुतार रस कनगार नंदिनी माता मोहर आउ थरे कहि दउछ
परिचय मुझे से कौशल राज्यर महामंत्री तरुण सेना एकमात्र अलियल पुत्र नाम मोर प्रदीप हेले तुलसी तुम मो परिचय शुणी एमती हठात अन्य मनस्क हो पड़ आलो तुलसी तुम कौन हो तुलसी आले हाँ हाँ मुझे शुणिली तुम पितारा ओइटा क्या महामंत्री तरुण कुमार आता तुलसी फेरी जाओ प्रदीप फेरी जाओ तुमको भले पे पारी भी नहीं तुसी तुम इधर चली जाओ प्रदीप चली जाओ आलो तुलसी तुम कौन कहूछ अरे तुम पूरा किसी क्षण आगर कहूला तुम मो पाई जीवन दे देव आमती हठात फेरी जा कहूछ आलो तुलसी तुम कौन मो सहित थट्टा कर तुलसी ना ना मुझे तुम सहित जमा भी ठट्टा कर देख सत कहवाक गले मु जड़े राजा झील जड़े राजा कन्या तमें हो मंत्री का पुआ तुम जे चेष्टा कले प्रदीप आम भितर प्रेम संपर्क सृष्टि हो पारे प्रदीप तुम चली जाओ प्रदीप चली जाओ हाँ तुलसी हाँ मु मानुची मु जड़े मंत्री पुआ हेले तुलसी अबा के शास्त्र पंडित अच्छी जड़े राजा झील सहित आउ जड़े मंत्री पुआर केबे हेले प्रेम संपर्क हो पारे बोली आले मु ठीक भाव बुझी पार्टी तुलसी मु तुमको प्रेम परीक्षा करी तमें मो सहित थट्टा कर तुलसी कहला मुझे तुमको भल पाई पारि कहीं तुम्हें हो मो पितार ओइटा क्या कुकुर पुआ मु तुमको घोड़ा कर प्रदीप देख प्रदीप बामन हो चंद्र को हाथ पड़े चेष्टा कर प्रदीप ताले पड़ जीव देख मुझे आकाश जन्म हेले तुम्हें हो सागर कई तुम चेष्टा कले मध्य प्रदीप आम भितर प्रेम संपर्क सृष्टि हो पारे प्रदीप तुम चली जाओ प्रदीप चली जाओ पास तुलसी से खाऊ आलो तुम एमती कही मो हृदय तुम से प्रेम प्रतारणार निआर ज्वाला को आउ अधिक जलावला तुलसी से तुम प्रेम प्रतारणार निआर ज्वाला रे ए प्रदीप जली जली पाउस हो जीव तुलसी ए प्रदीप जली जली पाउस हो जीव तुम जला कि मरा कि सारा मोर किसी जीवन है मरबार अच्छी ये जाओ से पहाड़ देख मर बुझला मु कहे से पहाड़ ऊपर को जाई नहीं मरबी हाँ जदि मु मरबी केवल तो प्रेम ही मरबी तुलसी प्रदीप तुम से प्रेम पागल परी कथा कौन है तुम भल दशा अच्छी ये चली जाओ नाचे आमको जीवा दिया बुझेगा थाउलो तमें एमती कही मत अधिक जलाओ ना लो आले तुलसी बासे चले 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 प्रदीप आले चली बाकू दियाना आले तुलसी रूपे तोरा बुझी पारिछ मन मन राखी मानी जा नबिना आले भल मु पाउछि तदेलो मना तू करना तुलसी पासे चले प्रदीप
मन तू करना किसी भी ठीक करना जदि मो पिता चढ़ जीव ना तो मुझे पिट काट की इस जंगल जीव जंतु बुझला छी वाला जुगिया कौन कहला कौन कहला तुलसी तो पिता मते मारी देबे मारी दियंतु आले तुलसी ए प्रदीप जते प्रेम करछि ता प्रेम पाई से मृत्यु को भी देखिया पाई प्रस्तुत अछि आलो देखलो तुमको सही में प्रथम देखालु मो मन प्राण दे देछि तुलसी तो मानि जाओ ना लो आलो तुलसी मन त दे देछि आलो राजनंदिनी साथी तुम मनर मनी आहुअली मन त दे देछि आलो राजनंदिनी साथी तुम मनर प्रेम पाओ को जमा भी तुम्हारी पारुनी ओ गोटे चुम्मा दे दो माँ माँ सतरी किलो हाँ ए प्रेम पाओ को ना तो माने जेम दिली भी इधर तोड़ी दिया लो हाउ हाउ ताहले आगे जब चुम्मा अरे ए प्रेम पागला अरे
ପ୍ରେମ ପାଗଳ କହିବା ଅଧିକାର କେବଳ ତୁମ ରାଜଜମାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କ ନାହିଁ। ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବୁ କି ବାବୁ? କଣ କହିବ? ମୋ ନାଁ ନେଇକି ଡାକ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ। ତମେ ପ୍ରଦୀପ କହିକି ଡାକ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁମର ବି ନାଁ ଅଛି? ହଁ। ତୁମ ନାମ କଣ କହିଲ? ମୋ ନାଁ କହିଲି ପୁରା ଶୁଭା ଯାଉନି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ। କିନ୍ତୁ ମତେ ନାଁ ଧରିବା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ନାଁ ଧରିବା ଭଲ ଲାଗେନି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଁରେ ଡାକ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ? ହଁ ତାହେଲେ ଡାକିବି। ଡାକ। ତାହେଲେ ଡାକୁଛି ଶୁଣ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପାଗଳା। ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ଥରୁ ଟିକେ କହିଲେ ବୁଝା ଯାଉନି? କହିଲି ପରା ପ୍ରେମ ପାଗଳ କିମ୍ବା ପାଗଳ ତାହା କହିବା ଅଧିକାର କେବଳ ତୁମ ରାଜଜମାର ଅଛି, ତମମାନଙ୍କ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ମ। ତୁମେ ଏଠି କଣ କରିଛ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା? ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନୁ ମା। ହଁ ତାହେଲେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖଲୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ନା ତୁମ ରାଜଜମା ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ମୋଠୁ ରୁଷି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମନାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଓ ତାହେଲେ ମନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛ ତମେ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଲୋ କଣ ହେଲା? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ତମ ପାଇଁ ପୁଣି କାମ? ହଁ ତାହା କେବଳ ତମ 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି? ନାଲୋ ସେଇଟା କି କାମ ହେଇଥିବ ମା? ଥରୁଟିଏ ମନ ପକାଇକି ଦେଖ। ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମା। ପଡ଼ିଗଲା? ତମେ ଆମ ଅପାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ କହୁଛ ନା? ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଠିକ ବୁଝିଛ। କିନ୍ତୁ ମନେଇବା ବଦଳରେ ତୁମେ କଣ ଦେବ ମା? କଣ ଦେବି? ନାଇଁ ଲୋ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଦେଖଲୋ ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆଣିକି ଆସିବି। ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ତମେ ନେଇକି ଯିବ ମା? ନାଲୋ ମନେଇ ଦେ ମୁଁ ତମେ ଧରିକି ପଳେଇବ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ଥରୁ ଟିକେ ମନାଇକି ଦିଅ। ନା ମା ଏବେ ମନେଇ ହେବନି। ହେଲେ ଆମ ଅପା ତୁମ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମା। ତମ ଅପା? ପୁଣି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେ କଥାଟି କଣ ଲୋ? କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିହେବନି, କରିକି ଦେଖେଇ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତାହା କରିକି ଦେଖେଇ ହେବ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ତମ ଅପା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କଥା ହିଁ କହିଥିବେ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବା ତାହେଲେ ଆସୁନା। ଶୀଘ୍ର କହିବ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆମ ଅପା କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ମତେ ଏଠୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା? ଆଲୋ ଅପା 1000 ଥର କହିଲା ପରେ ଯେମିତି ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଇଛ। ହେ ଭଗବାନ କହିବି ତୁମକୁ।